studying at least some of this poem, Praise for Dependent Relativity. Un mēs vismaz gūstam nelielu ieskatu šajā darbā, ko sauc par atkarīgās rašanās slavenājumu. The time is getting short. Bet laika kļūst arvien mazāk. So I want to jump now to verse 37. Un tagad es vēlos pārlikt uz 37. Well, if you do it all, it does take time. Jo, ja mēs visu ņemtu pēc kārtas, tad prasītu atcināt laiku. There's bits and pieces to explain, which... Un ir diezgan daudz ko pa ceļam jāpaskaidro. When I taught this course, like this in Dharamsala, I used to teach it for 9-10 days. Kad es mācīju šo Dharamsalā, tad tas prasīja kāds 9-10 dienas. And that's a full-time course. Un tas bija pilna laika kurs. So you meditate in the morning, then you have a teaching session in the morning, then you have a discussion in the afternoon, and another teaching session in the afternoon. Tad, attiecīgi, meditācija sesija no rīta, mācību sesija no rīta, tad diskusijas no rīta, tad mācību sesija kā vakarā. Then another meditation. Atkal jauna meditācija. And another meditation in the afternoon. Then in the evening, in the evening. Jā, un tad vēl meditācija sesija vakarā. And then you can get through all the verses and discuss all the points about emptiness. So having to do it in the evening is, if you want to discuss emptiness more thoroughly, then we have to just leave some of the verses out. Un tad, ja mēs to vēlamies veikt pilnīgi, tas prasītu vairāk laika, bet ja mēs veicam to šādā vakaru režīmā, tad tas zināt, lai tas ir jāizlaiž un jākoncentrējas tīri uz pašu lūkšanu. So verse 37 then. 37. mācība. Of teaching that of relativity, of insight into that, these two are like a great subduer throughout the world supreme. You saw this well, no others did. No mācībām tā par atkarību, no gudrībām tā, kas pazīst to, šīs divas ir kā dižais iekarotājs, daudzās pasaulēs, augstākais. Tu redzēji lieliski to, citi ne. So this verse is like rounding off the first section. Tad šis pants it kā noslēdz pirmo daļu. Actually in Tibetan it's got more syllables to the line. Instead of having 7 syllables to the line, it's got 9. Un tibetiešu valodā 7 zilbju vietā vienā rindiņā ir 9. So in English, instead of 8, I've used 10. Un angļu valodā 8 zilbju vietā es izmantoju 10. So it's some kind of, it's a sort of rounding off of the more philosophical part of the poem, I think, rounding off of these arguments about dependent relativity and emptiness. Un tas it kā noslēdz šo pirmo vairāk filosofisko daļu, kurā tiek aplūkoti argumenti par tukšumu un atkarību rašanos. And he rounds off that part of the poem by kind of repeating the thoughts of the first verse, really. Un šī pirmā daļa tiek noslēgta, atkārtojot faktiski pirmā panta saturu. So he's praising the Buddha, most of all, out of all the teachings, for the teaching on dependent relativity, dependent arising. Tad viņš slavē Budu, visvairāk par atkarīgās rašanās mācību. And of all Buddha's wisdom or insight, it's the insight into dependent arising. Un no visām Budas atklāsmēm vai realizācijām tā ir tieši šī atkarīgās rašanās realizācija. This is what makes the Buddha a great conqueror. Tas ir tas, kas padara Budu par dižo iekarotāju. And these two alike, if those two are still around in the world, then these two are like you, the great conqueror, they're like you still being present. Un tas, kad šīs divas gudrības vēl ir šajā pasaulē, to var salīdzināt ar to, kā tu, dižais skolotāju, būt šajā pasaulē. And as I said, Buddha is not the external conqueror over worldly things. He's the conqueror over the mind. He's a conqueror who completely removes all those defilements, all those limitations from the mind. Un ir teikts, ka Buda nav iekarotājs ārējā pasaulē, viņš iekaro savu prātu, viņš pakļauj savu prātu. And you saw this well, in the last line we have in English, we have this.
You saw this well. Un pēdējā rindiņā ir teikts, to redzēju lieliski to. Yeah, so that is something similar in Latvian? Yeah. Well that just means dependent arising again. Un You saw it well, you saw dependent arising well. to šeit attiecās uz neatkarīgo rašanos. As we see in this poem, whenever you come to it or this, and you're not sure what it means, it's probably referring to dependent arising. Un katru reizi, kad mēs šajā darbā sastopamies ar vienkārši vārdu tas visdrīzāk norāda šo atkarīgo rašanos. So, verse 38, all that you taught starts and proceeds from relativity alone, and with nirvana as the goal, no deed of yours was not for peace. 38. pants. Viss, ko tu mācīji, sākas un plūst tik no atkarības vien, un ar nirvānas mērķi no taviem darbiem nav kāda, kas nebūtu paredzēts mieram. So the Buddha's teachings are very extensive. They cover a great range of subjects and very thoroughly. And all of them. Buddhas mācības ir ļoti plašas un tās nokļauj ļoti dažādus mācību tematus. But all of them relate back to, all of them are coming from this idea of dependent arising. Bet visas tās nāk vai ir saistītas ar šo atkarīgās rašanās ideju. This is what makes everything possible, and this is what we need to know in order to reach nirvana. The state of peace, the goal of the path. Jo šī atkarīga rašanās padara visu iespējamu, un tieši tā ir nepieciešama, lai mēs varētu sasniegt savu mērķi uz nirvānu gaismību. And number 39, amazing that your teachings bring all those whose ears they reach to peace. So who will not hold in esteem the preservation of your word? 39. pants. Apbrīnojami, ka tavas mācības aizved uz mieru tos, kuru ausis tās sasniedz. Tad kurš gan neturēs cieņā tavas mācības saglabāšanu? So these teachings are amazing because they bring all of those who listen to them and apply their minds to them. They bring them to peace. Un tad šīs mācības ir apbrīnojamas tāpēc, ka ik viens, kurš tās dzird, viņu prāti sasniedz mieru. Our minds or the minds of other people, as we look around them, may seem very far from being peaceful. Tad mūsu prāti vai to būtu prāti, kurus mēs redzam apkārt, varētu šis visnotaļ tālu no miera. Very far from being pure. Ļoti tālu no tīrības. So you wonder, is Buddhahood really possible for somebody like me? Un tad mēs varētu šaubīties, vai Buddhas stāvoklis vispār ir iespējams tādam kā es. But if we have the right training, if we have the right kind of guidance, then definitely. Bet ja mēs pielietojam pareizu vingrināšanos, ja mums ir labs palīgs vai vadītājs, tad viss ir iespējams. You have something like carbon. If you think of carbon in a sort of a basic state, it's very black, soft, and dirty. When you touch it, it's just densely black, isn't it? Mēs varam domāt par oglekli tajā visvienkāršākajā stāvoklī, ka tas vienkārši ir melna, netīra masa. But that's carbon in a sort of unorganized form. Bet tas ir ogleklis tādā neregulārā formā. But then on the other hand, if carbon gets into a highly structured state, a highly perfected state, it's like a diamond. It's just the same material, but now it's really hard and gleaming and brilliant, reflecting light. Savukārt, ja ogleklis nokļūst tādā ļoti